Sasa wazalendo wanajigawa sehemu mbili. Kuna wale ambao wako tarafani Fizi na wale ambao wako tarafa la Uvira. Wazalendo walio tarafani Uvira wako kupokea chakula, kupokea msaada mbalimbali ya government na watu wengine. Lakini wazalendo ambao wamepatikana tarafani Fizi hakuna msaada wowote wa serikali. Kwa nini upendeleo wa hali ile? Asante, hatujui tunaweza kusema nini zaidi sana kiundani, kwa sababu hatushirikishwi katika ile hali ya kuwapea wazalendo msaada kutoka huko kwenye gouvernement. Lakini tunaweza kuwa na neno la kusema kwa hilo jambo, ni kwamba ni wale wakuu viongozi wa wazalendo ambao wanajua effectif ya maelema zao katika tarafa la Uvira na tarafa la Fizi, ndio wanakuwa na ile jukumu ya kutetelea wale ambao wanakuwa huku tarafani Fizi. Kwa sababu gani? Wenye kuwa Uvira wanafunga front kweli kweli na wanafanya kazi mkubwa sana ambayo tunaisapoti na kuwapigia mikono kwa ile kazi mkubwa ambayo watoto wetu wanafanya pale Uvira. Ni miezi karibuni 8 sasa hivi tunataka kuendea, wanafungia adui wa M23 njia, licha ya material logistique ambayo adui alikuwa anajitapia kifuani kwamba wanakuwa nayo, lakini wanaendelea kuwa imara. Sasa inabidi wakati serikali ama government inatoa msaada wa chakula, msaada wa pesa kidogo kwa wale ambao wanakuwa kule kwenye ligne de front, wakumbuke vile vile kwamba huko tarafani Fizi kuna wale ambao wanapigana usiku na mchana, kwenye jua kali, kwenye usiku baridi mkubwa, wanapigana huko juu kwenye milima mirefu. Na kama wakuu wao hawatachukulia hili swala kama vile ni kasoro, basi hawa wako chini watakuwa wanahangaika zaidi sana. Ile ninaenda kuonyesha upande wa wale wakuu viongozi wa wazalendo. Asante, ndio malizia. Na kwa upande wa serikali inabidi wanajua kwamba huku Fizi nako kuna kuwa yale makundi ya wazalendo ambao wanalinda usalama, na wale ambao wanapigana huko juu inabidi kupitia vile vile uongozi wa mahali hapa wapate kuwa na pewa ile misaada ili iwapatie moyo, kwa sababu mpaka sasa vita vinavyoripotiwa zaidi sana ni upande wa huku Fizi. Huko ngambo za Minembwe, Mikenge, watu wanapigana sana. Uvira wangaliki nafunga front, hawaja kuwa na mapambano makali tofauti na yale ambayo yalipitikana wakati wa Nyangezi. Lakini kwa sasa wanakuwa kama vile wanatemporize. Na huku Fizi ndio vita vinakuwa vikali. Kumbe serikali ya Kinshasa ipate nayo kuangalia jinsi itasaidia hawa ambao wanapigania nchi huku upande wa Fizi nao. Asante sana, tutaprofite opportunite ya kukuona kwenye studio yetu ya Radio Television Ngyoku. Tunabaki na maulizo mawili. Ya kwanza, nyinyi ni wakaaji wa jiji la Baraka, na tunasema hongera kwa meya wa jiji kuleta mawazo kama vile Salongo. Tunaona jiji la Baraka linaendelea kuwa usafi kidogo parapora gisi ilikuwa mbele. Sasa ninakuja na ulizo, nyinyi societe civile, zile mashine za kutengeneza barabara mnapenda ziuzee pale, zitafanya nini? Mbona hakuna ujumbe wowote ambao mnaelekeza kuhusu hiyo mashine ambao ziko pale MONUSCO alituachia? Kwa kifupi naweza sema nini? Asante. Kwanza kuhusu hilo swala la mashine ambazo MONUSCO iliachia wakaaji wa Baraka, sisi societe civile tuliwahi kufia vile vitu, kwa kuwa gouvernement provincial kwa wakati mmoja ulitaka kuja kuchukua vile vitu, lakini sisi ndio tulisimama na kusema kwamba kama watatuua watuue, lakini hivi vitu vitabaki katika jiji la Baraka. Cha mshangao ni kwamba vile vitu kutumika na serikali ya mahali ya jiji la Baraka vinabaki pale, na tumewahi kuambia uongozi wa jiji kwamba wajitahidi kutumikisha vile vyombo. Kwa wakati mwingine tuliwahi hata kusemea kwamba kuna mashirika za nyumbani ambazo zinaweza kusaidia vile vyombo kutumika ikiwa meri yetu itashindwa kupata nauli pesa kidogo kwa ajili ya kununua karibira. Na ile hoja yetu mpaka sasa inakuwa kama vile iko mfukoni. Na ndiyo maana kwa hiyo, kwa sababu
salongo zinakuwa zinasaidia, ndio kwa kuwa watu wanatumikisha nguvu, mikono, lakini zile materiele nazo zikitumika, basi jiji la Baraka litaenda kuonekana vizuri sana. Ndio maana hatutachoka kufanya interpellation kwa mkuu wa jiji, aendelee kuangalia jinsi gani atatumikisha vile vyombo visiharibike. Mayani inaanza hata kwenye vile vyombo, mapne zinaanza ishamo pumuzi. Inaonekana kwamba don ama zawadi ambayo tulipewa na MONUSCO, kama uongozi wa meya hauta vifanyizia kazi, vitaenda kuharibika, na ile haitakuwa kubenefisi ya population ya Baraka, lakini itakuwa kama vile watu wanapewa vitu na wanavizarau, na wakati wengine wanavihitaji. Ndio maana tunafanya appel na ni cri d'alarme kwa waongozi wa jiji la Baraka, watumikishe vile vyombo visibaki chini. Na tutachoka kusema kila leo, Baraka inahitaji ijengwe, na wakati Baraka inahitaji kujengwa, uongozi ambao unaolipisha matax kwa raia na raia wanalipa bila matatizo, zile pesa ambazo zinaingia katika mfuko wa serikali wafanye nguvu jitihada, ili kwanza ile mashimo mamifereji ambayo imeshachimbiwa na raia vijengwe, kwa kuwa mvua zinakaribia, na mvua zinapokaribia ile mifereji yote ambayo ilichimbiwa inaweza kuharibu mgini, kwa sababu itakuwa kama vile korobea, na wakati inakuwa kama vile korobea, mgini itaharibika, maaveni itaharibika, na jiji la Baraka itaenda kuonekana kwamba inakuwa jiji mashimo, ama jiji yenye kuwa na bilemba, na haitasaidia maendeleo ya jiji la Baraka. Asante ndugu, kwa kumalizia ulizo letu la mwisho, na hapo tutakupa dakika kidogo upate kusalimu watu. Ulizo letu la mwisho ni kusema tangia meya wa jiji Mbochwa kuwekwa kwenye madaraka pamoja na makamo Mama Suminwa Emerit, tunaona kwamba hakuna maendeleo kabisa kuhusu kiserikali. Mataksi ni nyingi sana, na soko ya Jetem hakuna hata kitu moja kinajengwa na wanatoa taksi. Soko ya Mwemezi tangia wakati wa Rais Kabila, wakati wa kina Nehemia ambao walifanya jitihada yote wapate kujenga, hakuna hata kitanda kingine kishaka jengwa. Katanga na sehemu zingine. Na tunapenda tuulize societe civile, mara wanasema kama mko korompi mnakulaka pamoja na viongozi, ndio maana hamutetee raia. Kuhusu mataksi mingi sana ziko jijini Baraka, zinatoka Bukavu, hivi sasa zinatoka Uvira, mabiruni nyingi sana, wende kupor ya Mshimbaki, wende kuporu ya hapa, kama boti inatoka Burundi, inatoka Uvira, uone gisi mabiro zinapangana hapana mzaa, na zile pesa zinaenda wapi? Sababu zinaenda mfukoni mwa watu. Sasa upande wenu nyinyi societe civile, hamuseme kitu? Kwa nini mnakula pamoja na viongozi au? Asante kwa hilo swali, kwa sababu walio wengi wanafikiri kwamba mashirika za kiraia zinakula pesa pamoja na viongozi. Hatuwezi kuhakikisha kama ni kweli, kwa sababu vitengo vya shirika za kiraia ni vingi, kama vile mnavyovisikia kila mara kwenye maredio. Kuna wale watu ambao wanajiita societe civile hivi, wengine societe civile hivi, wengine hivi, na vile kadiri tunakuwa katika mabiro mingi ama makoordination mengi, na ndio gisi roho za watu zinazidiana. Unajua, ukosefu wa nia nzuri kwa viongozi ni kwamba anapoona kwamba huyu societe civile fulani anakuwa kama vile mtu mwenye hataki kupelekwa ovyo katika machafuko, katika hali zisizokuwa nzuri, anaangalia gisi ya kumwekarte, anatafuta ni nani ambaye atakuwa pamoja naye sawa sambamba kwa mawazo yake, ili watumike kwa ukaribu. Na ile hali tuko naendelea kuikemea kwa viongozi. Sasa sisi hatuchokaki kusema kila siku juu ya matax. Na kama mnaweza kuwa mlitufuata kwa wakati uliopita, palikuwa deba ambayo radio iliorganize, tunaonyesha waziwazi kwamba panakuwa matrakaseri ya maservice generateur ya mareveni katika jiji la Baraka, ambazo wanalipisha watu mataksi nyingi, na hatujui zile pesa zinaenda wapi. Na unajua, wabembe waga wanasema kwamba manwao anwa asangwa na wake bwenge. Unaweza kusema sana, kufikiria kwamba yule ambaye unayomwambia, yule ambaye unayomshauri
kwamba unabidi unaongoza raia hivi, anaweza kusikia, lakini kama hajawa na hekima ya kusikiliza na afate ile ambayo anaambiliwa, ni shida. Hatusemi kwamba hawasikiaki, wanasikiaka, lakini ile ambayo tunaita tena mkibembe ale ile inakuwaka ndani ya walio wengi viongozi. Na ndio maana sisi kama vile shirika za kiraia tunazidi kuwaambia kwamba taxes za serikali inabidi zinafanya kazi. Kama vile ulivyosema, kweli hatuoni kitu, hakuna chochote ambacho Meri ya Baraka inaendelea kufanya kama vile mradi wa maendeleo. Hii tunasema kweli hatuoni chochote, na taxes zinalipiwa, hatujui pesa ziko nenda wapi. Ukiwauliza unasema eti tuko katika periode ya vita, tungoe kwanza vita ishe njoo waanze mambo ya maendeleo. Hatujui kama sasa zile pesa kwa sababu gani hawaziachi raia isilipe matax. Tunalalamika tena kusema kwamba wakuu viongozi wa jiji la Baraka watengeneze mji wa Baraka, wajenge mji wa Baraka kupitia pesa ambazo raia wanalipa. Asante sana ndugu wa societe civile jijini Baraka. Tunakuwa mwisho kabisa. Ulizo ni kwamba wakati unaingia mstudio television Ngyoku, umeonaje? Asante. Kwanza acha nipongeze radio television Ngyoku. Ni mfano bora kabisa. Mimi napenda sana hii studio. Mpaka saa mimi natoka kutia foto ambayo ninachukuliwa huko kwenye statue yangu kuonyesha kwamba Baraka tunapata sasa vitu ambavyo vinafaa kwa jiji. Naona materiel ambayo ni ya kisasa, naona microphone ni za kisasa, vitu vyote hapa naona kabisa viko tayari. Mungu awasaidie sana, awaongezee na awape baraka ili isiishie tu hapa, muzidi kufungua tena studio nyingi sana katika Fizi mzima, ma extension zenu zisichoke, kwa sababu unaona hapa kunakuwa matumaini ya kitu ambacho kitafanya ka mvutano na watu wengine wa tarafa zingine na wajiji zingine. Hata Uvira hakuna radio kama hii. Ninaona vile kabisa kufuatana na muonekano kwanza wa studio hapa, sio vitu ya unafiki wala nini. Tumeshatembelea studio nyingi za maradio mengi hapa tarafani Fizi katika jiji la Baraka, na hata Uvira tumeshawahi kuwa invité ma studio mengi. Mimi niliwahi kufrequenter Radio Le Messager du Peuple ambapo nilikuwa nakuwa invité. Kweli ninaona kuna kwa tofauti mkubwa sana kufuatana na maandalizi na materiel ambayo inakuwa katika studio TV Ngyoku. Tunashukuru sana ndugu wasikilizaji. Tutamwalika tena kesho siku ya 5. Ni hivyo, hakuna tatizo, nitakuwa tayari. Karibu sana. Asante, na tunashukuru sana kwa wandugu wote ambao wanatufuata. Tungepasha kuleta namba zetu ili mpate kumhoji bwana wa societe civile. Kesho tutakuwa naye saa 12 kamili hapo karibuni kwenye studio yetu, na tunawaomba asante.